An balima YouTube filɛbagaw aw salam alaikum. Ni y'aw ka bi tile kibaruyaw ye, kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ, karamɔgɔ Mamadu Dawu, Dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ Mali la, farafinna Mali la, Kucala dugu kɔnɔ. N ka téléphone numéro 75 77 17 49. O kelen de ye WhatsApp numéro ye. N bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ, fɛn o fɛn de tulo bɛ na nin waati in na, yɔrɔ surunmɔgɔw ani yɔrɔ janmɔgɔw, YouTube kanubagaw, n yɛrɛ ka abonnew, fɛn o fɛn de sɔgɔlen don na, k'a da aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye. Bi tarata min bɛna mars kalo tile fɔlɔ ma, farafin kalo a tile 27 Dolo jate kɔnɔ, fonɛnɛ a kalo sabanan tile 9nan don. Ko bi Doloba saba de nɔrɔ barikalen no ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ. O ye Dolo jumɛnw ye? A fɔlɔ Musariyu, a filanan Zuwayu, a sabanan Marek. Kana nin Dolo saba in nɔrɔw ka sababuyaw kan, jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye. O b'a kɛ sa, ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 22 la ka na bila avril kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma beliyew, n'olu kan ka bɛn funtɛni a kalo fɔlɔ denw ma, ni sodenw, mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Yusufu ka so. Beliyew, bi tile kibaruya dumanw, kibaruya nafamaw minnu bɛna tali kɛ jigiya sira kɔrɔlen dɔw kan bi tile kɔnɔ, bi y'aw ka don ye. K'aw jigi kun tigɛlen don ko dɔw la minnu bɛ se ka segin ka na aw ma ni barika ye bi, wa aw bɛ se ka sɔrɔw kɛ, sɔrɔ minnu sababu bɛna bɔ baara kelen kɔrɔlen walama layirukan kɔrɔ dɔw la bi tile kɔnɔ, bi y'aw ka don ye. Kibaruya dumanw, kibaruya nafamaw, k'aw ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛ, ani mɔgɔ minnu famana, ɲɔgɔn kunbɛn minnu aw bɛ se ka jigiya sɔrɔ u kɔnɔna na, bi y'aw ka don ye. Ni mɔgɔ minnu bangena kabini avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma toro, n'olu kan ka bɛn funtɛni a kalo filanan denw ma, gɛrɛsɛgɛ so denw, mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Adama ka so. Toro, taama sira tilelenw, kibaruya nafamaw, ɲɔgɔn kunbɛw ani hakilila falew. Bi tile ko bɛnkanw bɛ se ka tɛmɛ ani mɔgɔw cɛ, bɛnkan minnu aw bɛna kunnawolobaw sɔrɔ u la, bi y'aw ka don ye. Kibaruya dumanw, kibaruya nafamaw, ko bi tile layirukanw aw k'olu minɛ ni bolo fila ye, wa bi tile taama siraw olu saniyalen don. Ko hali ni tile daminɛ ma k'aw sago ye, yanni a laban yɔrɔ cɛ aw bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ sira caman fɛ, bi y'aw ka don ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, n'olu kan ka bɛn funtɛni kalo sabanan denw ma, Badu denw, mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Nabila Dawuda ka so. Gémeaux, bi tile kuma caman, diminan walew, jigitigɛ kumaw, aw bɛ se k'olu de kunbɛn fɔ k'a cɛya, ko wa aw ka jija ka se aw kumacogo la, ko n'o tɛ hali aw dala kuma bɛ se ka tɔɔrɔ sama ka se aw ma bi tile kɔnɔ. O la, ko a ka mɛnta ka cɛya n'aw ka fɔta ye, aw ka ɲɛ tɛmɛ ko caman kan bi tile, n'o tɛ aw bɛ se ka tiɲɛni sɔrɔ min sababu bɛna bɔ aw yɛrɛ dala kan na, don bɛɛ n'a dugujɛ kan don. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 23 la, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, n'olu kan ka bɛn samiyɛ a kalo fɔlɔ denw ma, fasodenw, mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala Abilayi Idrisa ka so. Kansɛriw, k'aw bɛna dususuma sɔrɔ bi tile kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn bɛ tali kɛ baaraw taabolo ani baara ɲɔgɔnya siraw kan, bi y'aw ka don ye. Tiɲɛni tun b'a fɛ ka don minnu ka baaraw kɔnɔ, walama tiɲɛni bɛ minnu n'u baara ɲɔgɔn cɛ, bi tile k'u bɛna bɛn ani dususuma sɔrɔ o siraw fɛ. Kibaruya dumanw, ko sababu dɔw bɛna aw kanu bonya aw mɔgɔ ɲɔgɔn dusukun na bi, o la mɔgɔ tɔw tun ma sɔn ko dɔw ma don tɛmɛlenw na, ko aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu bɛ tali kɛ baaraw na sira kan.
ni mɔgɔ minnu bangena kabini juillet kalo tile 20 ani 4 na kana bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo filanan denw ma denɲɔgɔnsodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la Nabila Ibrahima ka so. Lion kunkɔrɔta ani ɲɛtaga o bolodalen no aw ye bi tile kɔnɔ k'aw kunnadonni bɛna fɛgɛya bi a ka kan aw ka wulikajɔ kɛ ka sababu kɛ k'aw bɛna ɲɛ sɔrɔ sira min fɛ o de bɛ sɔn ka cɛya ko dɔ kun ka gɛlɛ kun ko nɔgɔya bi sɔrɔ o la bi aw ka dun ye ni taama bɛ minnu senkɔrɔ taama siraw saniyalen don hali minnu bɛ makɔnɔni na makɔnɔni min bɛ tali kɛ layirukanw ni jigiya siraw kan ko bi tile olu caman bɛ se ka fa ka bali aw la bi aw ka dun ye. ni mɔgɔ minnu bangena kabini août kalo tile 24 na kana bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo sabanan denw denmisodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la Nabila Isa ka so. Vierge bi tile ko ka teli fiɲɛ ka kalan aw fan fɛ aw ka faamu jɔnjɔn sɔrɔ kow la jɔ tɛna nɔgɔya ko wa bi tile ko tɛna sumaya fana balinako minnu bɛ se ka aw wuli ka jɔ aw sen kan aw b'olu kunbɛn sira caman fɛ wa minnu bɛ baara kɛ ni tasuma ye tasumamafɛnw ni yɛlɛnkanfɛnw k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ nasira si fɛ bi tile kɔnɔ. ni mɔgɔ minnu bangena kabini septembre kalo tile 24 na kana bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balansu n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ kawula a kalo fɔlɔ denw ma furusodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala Seydina Umaru ka so. balansu bi tile taama sira tilelenw kibaruya nafamaw bi aw ka dun ye ko nka aw bɛ se ka jɔn aw ka sɔrɔta la bi ko bi tile gɛrɛsɛgɛw ka boli ka k'aw sago ye o tɛna nɔgɔya aw delilen don ka sɔrɔ kɛ don tɛmɛnlenw na cogo min na ko yɛlɛmɛ bɛ se ka ye bi t'a la nka fɛn min bɛ tali kɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la aw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn minnu kɛ bi olu caman bɛna k'aw bolo fɛn barikamaw ye wa bi tile aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ taama siraw fɛ ka boli minnu kɛ a ka mago ɲɛ siraw fɛ k'olu caman ɲɛ bɛ sɔrɔ olu la ka kunkɔrɔta d'aw ma bi tile kɔnɔ ko nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ na siraw kan bi tile banamini dɔɔni bɛ aw ka siraw kan gɛrɛsɛgɛ ko la. ni mɔgɔ minnu bangena kabini octobre kalo tile 24 na kana bila novembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo filanan denw ma dibisodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la Ayuba ka so. Scorpion bi tile kɔ ka se aw dusu la ɲɔgɔn faamu baliyaw janfan walew ani fɔɲɔgɔnkɔ bɛ sira caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn bɛ tali kɛ sigiɲɔgɔnw u ɲɛ sigida kibaruyaw kan k'aw k'olu waleya ni hakili ye sigiɲɔgɔn kunda wala sigida kibaruyaw bɛɛ bi minnu bɛ se ka gɛlɛya se aw ma wajibi ko o fana bɛ se ka fiɲɛ don a ka tile kibaruya la don bɛɛ n'a dugujɛ kan. ni mɔgɔ minnu bangena kabini novembre kalo tile 24 na kana bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire n'olu kan ka bɛn kaw la a kalo sabanan denw ma sirasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so. sagittaire bi tile kibaruya dumanw tile daminɛ yɔrɔ fɔ ka taa se a laban yɔrɔ ma bi aw ka don ye k'aw ka kɛlɛkɔrɔ dɔw fɔɲɔgɔnkɔ kɔrɔ dɔw bɛ se ka ban bi tile kɔnɔ walama ko bi aw jugu dɔw bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ aw ni ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye taama siraw olu sanuyalen don yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ olu kɔnɔ bi tile tɛmɛ cogo la bi aw ka don ye. ni mɔgɔ minnu bangena kabini décembre kalo tile 23 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw ma masasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ ta la masa Sulemani ka so. capricorne bi tile ko kaba finen kɛnɛ ma jɛ bi ko sababu dɔw bɛ se ka dɔ fara aw ka miiri n'aw ka hamiw kan o kuma aw ka labɛnw sabati aw ni mɔgɔ dɔw ka se ka kan kelen fɔ bi o tɛna nɔgɔya wa tile tɛmɛcogo ka bɛn aw hakililataw ma k'o tɛna kɛ ko nɔgɔ ye gɛrɛsɛgɛ siraw olu bɛ dibi la jigiya siraw olu datugulen don wa aw bɛna hakilila minnu ta bi tile kɔnɔ ko banamini bɛna caya olu caman ka siraw kan o la
kunaw ma dɛsɛ wale caman bɛ yen a k'olu bila ka don nataw ma kɔnɔ i t'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔtala badara olu ka so verseau bi tile kibaruya dumanw minnu bɛ tali kɛ jate kɔrɔw kan bi aw ka don ye aw ni kan walew aw ni dalen kun don fɛn minnu kan n'olu dɔw bɛ yen n'u kuma se ka sira sɔrɔ ko dɔw bɛna sira sɔrɔ bi ka bali aw yɛrɛ la a kun ka daw ye ko dɔ ka kɛ cogo dɔw la ko dilancogo kun ma sɔrɔ olu minnu na o caman bɛna dilan bi ka bi kɛ aw sagona don ye ɲɔgɔn kunbɛw aw ni mɔgɔ dɔw kun famana aw n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛ bi wa hakilila minnu bilalen don a mɛnna k'a fɔ n bɛna nin ko in kɛ ni dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ o la ko dɔw bɛna se ka bali ka sira sɔrɔ ka bi kɛ aw bolo nisɔndiya don ye bi aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka taa bila mars kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhu ka so poisson don basigilen don saniyalen bi aw ka don ye ko nka aw hakili to aw yɛrɛ la ko bi gundola ko dɔw bɛ se ka gɛlɛya sama ka se aw ma o la aw ka se aw kɔnɔbara la bi tile kɔnɔ n'o tɛ aw ka gundu dogolen dɔw bɛ se ka bali ka poyi bi ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya se aw ma o la aw ka kɔnɔfɔ ɲɔgɔn dɔ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma bi tile kibaruya dumanw minnu bɛ tali kɛ yɔrɔjan kibaruyaw kan dalaciw lɛtiriw a ka ja telefɔni cikanw aw bɛ se k'olu sɔrɔ minnu bɛ wulikajɔ kɛla papiye ko la ko bi ye o don ye ko nka bi tile n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn a sababu bɛ bɔ gundola ko dɔw de la ayiwa ni kun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi tarata ka tali kɛ bi tile kibaruyaw kan furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye olu de ye ko bi sɔgɔmada in na 10h ani 11h furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filanan 17h ani 18h furankɛ ko nin ye waati kunkurunin fila ye jɔnni sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye ka sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye bi tile kɔnɔ nin waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ Allahu Taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ kɔnɔ tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la YouTube filɛbagaw nin kun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu dolo karamɔgɔ ani tubabu karamɔgɔ ka bɔ Mali la Kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni numéro 75 77 17 49 o kelen de ye WhatsApp numéro ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ kan kuma ɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔla kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni numéro fɔla WhatsApp numéro fɔla ala k'an bɛn don ɲuman na